कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। वाह वाह वाह। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। उठे दाঁড়াও দাঁড়াও এই ছেলে মুখটা সুন্দর লাগছে দেখতে। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। स्वागतम ঘোরাও ঘোরাও মুখটা ঘোরাও। स्वागतम वाह वाह वाह। स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। स्वागतम स्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललित कंठे च मुक्तावली गोपस्थे परिवेष्टितो गोपाल चूड़ामणि चूड़ामणि। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
জয় জয় শ্রী রাধে। শ্যাম। আজকে যেমন সবাই ভাগবত কথা শ্রবণ করতে আসলেন, আগামীকাল থেকেও ঠিক এইভাবেই আসবেন আপনারা। আগামীকাল ভগবান কৃষ্ণের বাল্যলীলা আর গোবর্ধন ধারণ লীলা। আর মাত্র 3টি দিন এই সুযোগ সৌভাগ্য আমরা সবাই পাব। সকলে সঠিক সময়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে আসবেন, এই নিবেদন সবার কাছে রইল। জয় জয় শ্রী রাধেশ্যাম। আগামী বছর চৈত্রের 10 তারিখে ভাগবত কথার শুভ অধিবাস, 11 তারিখ থেকে ভাগবত কথা। জয় জয় শ্রী রাধেশ্যাম। এখন আরতি হবে, আরতির পর আগে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নিন সকলে। মনে মনে ফুল, মনে মনে তুলসী ভাগবত মহাপুরাণের ওপর সমর্পণ করুন। পুষ্পাঞ্জলি দিন সবাই। কৃষ্ণায় বাসুদেবায়। একটু এগিয়ে এসো। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। এখন আরতি করুন সকলে। ভাগবত ভগবানের আরতি হবে। গোমাতার আরতি করে বিশ্রাম দিয়ে দাও। গোমাতার আরতি হোক। আরতি। আচ্ছা, সবাই হাতে যার যার মোবাইল আছে মোবাইলে ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে নাও। আরতি হবে এইভাবে, ডান দিক থেকে এভাবে ঘোরাবে মোবাইল, चंद्रमा मनस जात এইভাবে মোবাইলটা নাও হাতে, चक्षु सूर्यो अजायत এভাবে ঘোরাবে। प्रादवायुश्च प्राणश्च উল্টো হয়ে গেল। এই मुखादग्निरजायत अग्निज्योतिरविज्योति चन्द्रज्योतिस्तथैव च ज्योतिषामुत्तमां देवदीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। चन्द्रमा मनस जातो चक्षुसूर्य अजायत श्रुत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय जय गोमाता जो जय जय गोमाता जय जय गोमाता मैया जय जय गोमाता जो करे गो की सेवा जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। मैया जय जय गो माता मैया जय जय गो माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी गोपी कृपा मिले मैया कृपा मिले जो करे गो की सेवा जो करे गो की सेवा पल में विपत्ति टले। मैया जय जय गो माता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गो माता जय की, भारत माता की, जय हिंदू राष्ट्र। जय 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 श्री राधेश।
जय जय श्री सीता।